राज दरबार बर्तमान सारा ओडिशा आज्ञा राज करुचे आम बर्तमान अच्छु जगह ना हाय हेलो नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मु आशुतोष आपण मान को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जार ना होची एक्टर आसु ऑफिशियल तो मु एबे अछि जारका रे जाउची यात्रा रे यात्रा पड़ी हमर भद्रक कामपड़ा तो जारका रे मु एथि पे एठी वेट करली ई जने मोर भाई अति क्लोज भाई जने दीपू भाई से आछन मते मीट करा पे तांको घर जारका रु 10 किलोमीटर भीतर से तो जानिले मते कहले रह भाई मु जाउची तो मु आसे आछन से मु तो हक करि परिबिनी काहे कि ना तांकर अणसुधिया तांकर जेजेमा चल जाइछन तो से आछन तांको सहित मीट करिया कथा हबा किंतु करमर्दन कि एटा कोन कोंती भाई हस्तमर्दन करमर्दन एटा तो करमर्दन कुंढे कुंडी तो हेई परिबनी है कि ताको ओडिया कोन कोंती मु जानि नै मने पडु तो वेट करिया से आसंतु आज ब्लॉग टी कंटिन्यू देखंतु भाबुची भल लागि ଆମର ଭିଡିଓ ଆମର ଆସିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିପାରିଲୁ କି ହକ୍ ବି କରିପାରିଲୁ 8 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଲୁ ଏମିତି ତ ସେମିତି ଅଛ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠି ବୁଲି ଯାଅ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଅ भाई सहित देखा है आम चल जारका आमर यात्रा आरंभ है यात्रा को जीवा भद्रक कामपड़ा जारका तो आम क्रॉस कर सारे आमको लगे 1.5 घंटा पाखापाखि तो शोष टे लगे साहिल को अनुरोध करुच्ची गोटे वाटर बोतल दुकान देखिए कहे टे पा पीवा भाई आम कौटी है यहाँ बोध हुए आम कुआखिया पाखापाखि किसी कुह तुम दर्शक मान आम हीरो केमती शोचंती पूरा थकिकी हाय कर हाय पूरा थकी जाइछंती गाड़ी बहुत बाट चलैकी आछंती एडे खाइबाटा केन लागुछ भाई बड़ा लगुच कहीं ना होटेल मान केवल तड़का ही खाए कहीं खाए तड़काटा सब सेल हुए प्रतिदिन तड़का है चना है प्रतिदिन बना हुए नगद बना हुए रुटी तड़का होटेल रात आम जाऊँ भद्रक भोक लगे बाट तो खाइबू गोटे बढ़िया बढ़िया ढाबाटा मैंने डिजाइन भी भल कर जोड़ा पकई जोड़ा खराब डिजाइन जमी कर पूरा एनएच देखे एनएच यार ना हूँ होटेल महाराजा ना सॉरी महाराष्ट्र मैंने टेस्ट भी बहुत बढ़िया
ও রাস্তাରୁ ହଟିଯା ହଟିଯା ও ରାସ୍ତାରୁ এই করতে পারে এটা কোকো মারিବାକୁ যাচ্ছ পারো ତମକୁ ମୁଁ ଅରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବାଲା ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥିଲେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ବଟି ନେଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବିନା ଡ୍ରେସରେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ବିନା ପରମିଶନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା No arrest, no obedience, no argument. Only shooting. नहीं कोई को नहीं से भूल तो कौन मेरे केतना भूल कर भी से बड़ा मोर बापा जाओ को भाई वो दुनिया फांसी की जाओ को भाई मुझे परिचय पाइছি ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟେ ପୁଅର ବାପ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ତମେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ତମର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଆରେ ତମେ ବାପା ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ मरी जाइए बाबा हेले मोर सांग कली न तापाई मोर नुआ जीवन पाई कथा कही बाबा ये जीवनटा ना मृत्यु ठार उद्धार आनी मात्र अढ़ाई दिन गप मयूर गपड़ा पढ़ी सारा पर जमी बहिटा अदरकारी 100 केस सजा जाए ठीक सेमिति रात पड़ा चली यूट्यूब रे छाई जीव ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ କରୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଅଛୁ ଏ ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ ସବୁ ରାମନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନାଟକ ହଉଛି ଯୋଉ ନାଟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଲାଣି এই নাটক আমার চালিছি আখি পলকরে সুন্দর সুন্দর স্টার ক্যাশ আজ্ঞা বাবি পଣ୍ଡା অଛନ୍ତି নীরଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭୂମିକମ୍ପ ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାପି ପଣ୍ଡା ବୁଲୁ ଭାଇ ମାମା ବାପା ସିରିଏଲ ଷ୍ଟାର ଆଶୁତୋଷ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସିରିଏଲର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବିରାଜ କୁମାର ବୁରିଆ ମକୁ ଭାଇ ମୋ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଯାଦୁକର ପୁନା ରୂପା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପରଷ୍ଟାର ପୁରା ଦମଦାର ଷ୍ଟାର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବେଲୁଡ ପୁରା ଘାଇ ପୁରା କାମ ହଉଛି ପୁରା ସାଇଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଥିଲା